Hello, dear students. Standard 9, chapter number 10, Dawwarikasya Seva Nishtha. In this chapter, there is a story of a doorkeeper who knows the importance of his job. He is working with honesty. So, the moral of the chapter is that one should do their work with honesty. Let's see the chapter. एकदा दौव्वारिकः भव्यमूर्तिं सन्यासिनम् अपश्यत्. Once a time, the doorkeeper saw a sannyasi. ततः तयोः एवं वार्तालापः अभवत्. Then the conversation took place between them. Sannyasi, कथम् अस्मान् सन्यासिनः अपि तिरस्करोषि? Why are you ignoring to sannyasi also? दौव्वारिक, भगवन् प्रणमामि. Respected sir, person, I am bow down to you. परंतु स्वकीयं परिचयम् अदत्वा न कश्चित् प्रवेष्टुम् अर्हति. But no one can enter without showing own identity. Sannyasi, satyam, whatever you say is true. Kshantah ayam te aparadah. Now this offense of yours is forgiven. किंतु अद्य प्रभृति त्वं सन्यासिनः पंडितान् ब्रह्मचारिणः स्त्रियः बालाः च न अवरोद्धुं शक्नोषि. But from today onwards you cannot stop sannyasis, scholars, celibates, women and children. दौव्वारिकः, सन्यासीन् बहुक्तम्. O sannyasi, you have spoken too much. Virama, stop. Vayam दौव्वारिकाः ब्रह्मणः अपि आज्ञां न प्रतीक्षामहे. We, the doorkeepers, not waiting for the order of God Brahma. Sannyasi, sadhu, margam adesaya. Good, fine. Now show me the way. Maharaj nikate gantum ichchami. I wish to go near king. दौव्वारिक, न शक्यं, not possible. प्रभाते महाराजस्य सन्ध्योपासनकाले प्रवेशं कर्तुम् अर्हसि, न तु रात्रौ. You can go in the morning time when the king's time for prayer, but not at night. Sannyasi, किं कोऽपि रात्रौ न प्रविशति? Is it that nobody can get enter at night? दौव्वारिक, आहुतान् परिचितान् च परित्यज्य न कोऽपि. Nobody except those who are invited and who are familiar. विशेषस्तु भवादृशाः ये खलु तुम्बिधारकाः द्वारात् द्वारं भ्रमन्ति. And especially persons like you, those who are moving here and there from door to door. Sannyasi, स्वगतम, himself. सर्वथा सुयोग्यः अयम दौव्वारिकः. This doorkeeper is most suitable. पुनः इमं परीक्षितुं प्रयतिष्ये. I shall again try to taste. प्रकाशम, now loudly. दौव्वारिक, अत्र आगच्छत. अत्र आगच्छ. Doorkeeper, come here. किमपि कथयितुम् इच्छामि. I wish to tell you something. दौव्वारिकः उपसृत्य, going near, कथयतु भवान्, tell me. सन्यासी, त्वं तु दौव्वारिकः असि. You are only a doorkeeper. कदापि धनिकः न भविष्यसि. You will never become rich. वनेषु कंदरासु च वयं विचरामः. And we are wandering in the forest and the valleys. सर्वं रसायनतत्त्वं जानीमः. We know the whole alchemy, chemical. दौव्वारिकः, भवतु नाम. अग्रे अग्रे, that's good. Now अग्रे, ahead. सन्यासी, यदि मम प्रवेशं त्वं न अवरोधयसि तर्हि तुभ्यं
यथेष्टं रसायनं दास्यामि. If you cannot stop me to entering in this palace, then I will give you as much chemical as you wish. तेन 50 तुला परिमितं ताम्रं सुवर्णं भविष्यति, and with that chemical 50 tolas copper turn into gold. दव्वारिक: आहा कपटिन, विश्वासघातम उपदिशसि? ओह विकडवन, आर यू एडवाइजिंग मी टू बेट्रे द ट्रस्ट? न वयम तादृशाः, वी आर नॉट लाइक दोज. कथय कह त्वं, नाउ टेल मी, हू आर यू? कुतः आगच्छसि? फ्रॉम वेयर यू कमिंग हियर? अहम त्वां कस्यचित् गुप्तं मन्ये. आई थिंक यू आर समवन स्पाई. दुर्गाध्यक्षं निवेद्य त्वां दण्डयिष्यामि. नाउ इंटिमेटिंग द चीफ ऑफ द कोर्ट, आई विल गिव यू पनिशमेंट. सः त्वां विघ्नाय यथोचितं करिष्यति. एंड आफ्टर फाउंडिंग यू दैट who you are, he will give you punishment as good for you. सन्यासी: परित्यज परित्यज, प्लीज लीव मी. नाहं पुनः आगमिष्यामि. आई विल नॉट कम अगेन. नैवं पुनः कथयिष्यामि. एंड नॉट टेल लाइक दिस अगेन. दौवारिकः तत् विगण्य तं हस्तेन गृहीत्वा नयति. बट इग्नोरिंग दैट, टेकिंग हिज हैंड, द डोरकीपर लीड्स हिम इनटू इनसाइड. सन्यासी: प्रबल प्रकाश दीपस्य समीपे, नियर द लैम्प विथ द लाइट. दौवारिक: अपि जानासि माम? ओ डोरकीपर, डू यू नो मी? दौवारिकः निपुणं निरीक्ष्य. डोरकीपर आफ्टर ऑब्जर्विंग: अये आर्यः खलु भवान्? अरे ओ, यू आर माय मास्टर. आर्य क्षन्तुम् अर्हति माम. सर प्लीज फॉरगिव मी. सन्यासी तस्य पृष्ठे हस्तं विन्यस्य, प्लेसिंग अ हैंड ऑन हिज बैक टू गिव एप्रिसिएशन. दौवारिक: मया ते परीक्षा कृता. डोरकीपर: यू हैव बीन टेस्टेड बाय मी. त्वं योग्यस्थाने नियुक्तः असि. यू आर अपॉइंटेड एट द राइट प्लेस. उत्कोचाय अलोलुपाः त्वादृशाः प्रभूर्णां पुरस्कारभाजनं भवन्ति. पीपल लाइक यू who are not greedy for any bribe, and those are rewarded. अहम तव प्रामाणिकतां प्रभुसन्निधौ कथयिष्ये. I am going to tell about your honesty to the king. कुत्र वर्तते श्रीमान, and where is he? किम अनुतिष्ठति सम्प्रति सः? What is he doing now? Thank you.